এইপটে মাইপ মারিছি পটে মোর পাখরছি পটে। আচ্ছা আচ্ছা এই পটে নেকি পড়ে আসছো ଆଉ আচ্ছা সেইটা কোন ডাহাণ কান্ধরে এইটা না এইটা কথা পচার না যাত্রা ভাই এইটা কথা মু তোতে কই পারিবিনি যদি কইমি তোতে এ বিচার তোতে ওটা কথা পচারমি যদি কইবু তানে এটা কথা মু কইমি এটা হতে না পচার পচার মুড়ে কথা কইছি যাত্রা ভাই তোমার গালটা পুচকা পুচকা করছে তুমি ভাইছো না ମୁଁ ନା ହଁ ବା ଆଇଛି ଭାଇଛ ଛୁଆ ପୁଆ ହେଇନି ନା ହଁ ଛୁଆ ପୁଆ କଥା ପଚାରିବି ତାପରେ ପଚାରିବୁ ଟୋଟାଲି ତମର ଗାଡ଼ି କେତେ ବାଡ଼ି କେତେ ଟୋଟାଲି ପଚାରିବୁ ଆଉ ତ ମୋର ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତ ଦେବି ଆଉ ନା ମୁଁ ପଚାରିବାର ମାନେ ଛୁଆ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିନି କଇବି ଛୁଆ କେତେଟା କରିଛ ଏକ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଏକ ମାନେ ତୁମେ ଭାଇ ଟିକେ ସରକାର ନିୟମ ମାନିଛ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସରକାର ନିୟମ ମାନି ନାହିଁ ଭାଇ କାହିଁକି ମୁଁ 8-10ଟା ଛୁଆ କରିଦେଇଛି ନା ତୁ ଭୁଲ କଥା କହିଲୁ ମୋର କହିବା କଥା ସରକାରୀ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଚାରଶାଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ 8-10ଟା କାହିଁକି କରିଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ସେ ନିଶାର କରି ନାହିଁ ମୁଁ ଛୁଆ କରିଛି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ କରିଦେଲା ଫ୍ରି ନା ମୋଟ ପିଜା 5 କିଲୋ ମୁଁ ସେଇ ନିଶାର ଛୁଆ କରିଦେଇଛି 8ଟା ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବା ସାଞ୍ଜୁଆଟା ନା ଟିକେ ଚଗଲା ରଗ ସେ କିଛି କରିଛି ଜାଣୁ ତା ମାର ନା ଦୁଧ ଖାଉ ଖାଉ ନା ବ୍ଲାଉଜର ବୁତାମ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଜାଣୁ ଏଟା ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ବଜାରର ବୁତାମ ନଗେଇକି ବ୍ଲାଉଜ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ତା ମାର ନାହିଁ ଜାଣୁ ଫେରାର ଆଉ ହଉ ହଉ ଯାତ୍ରା ଭାଇ ସେଟା ତ ମୁଁ ତା ମାକୁ ପାଇଯିବି ପାତାଳ ରହିନେବି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବି କେନେ ମୁଁ ମୋର 21 ବାଳ ତା ଦେହର ମୁଣ୍ଡର ଡେମରିଆ କରିକି ବାନ୍ଧିଛି ସେଟା ଯେଠି ରହିବ ମତେ ଜଣା ପଡିବ ତାପରେ ତୁ ସଚା ପିଆଟା ବି କରିଛୁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ଯାତ୍ରା ଭାଇ ତୋର ଯେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଥିନି ତୋର ଗୋଟେ ଜଳୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁଜୁର ହେଇକି ଜଳୁଛୁ ଘୁରି ଯାଉଛୁ ଦୁପୁର ଦୁପୁର ହଉଛୁ ଇ ବାପ ଏଇଟା କି ଯନ୍ତ୍ର ବେ এই যন্ত্র মানে এই যন্ত্র পাখরে মন লাগি যাইছি ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ এই ଯନ୍ତ୍ରটাকে ଆମେ କହୁଛୁ ସାର୍ପି ଓଡ଼ିଆ ରକ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ ପାଠ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିକି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ହଉ ଛାଡ଼ ତୋ କଥା ନେଇ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାପାନୀ ଆଲ ବାପ ବେ ମୁଁ ତ ଜାପାନୀ ତେଲ ଜାଣେ ତାନେ ଆଲ ବି ଅଛି ତ ତାମାନେ ତୋର କହିବା କଥା ଜାପାନୀ ତେଲ ବାବଦ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଆଲ ବାବଦରେ ଜାଣିନୁ ତୋର କହିବା କଥା ଜାପାନର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ହଉଛି ତେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲ ତେଲ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କହ ତେଲ କଥା କି ଆମର ଘୁଇଟା ମାଇପ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛ ନା ଦିନେ ହଠାତ୍ ଟିଭିର ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ ଜାପାନ ତେଲ ବେ ମୁଁ ମୋର ମାଇପକୁ ପଚାରିନି ବେ ଡୁଙ୍ଗରି ବେ ଜାପାନ ତେଲ କିସ ବେଟା ମୁଣ୍ଡର ମାନେ ଚୂଳ ବଢେ ନା କିସ ସୁବିଧା ତୁମେ ଜାଣନି ଟିଭି ଦେଖିବନି ଜାଣ ମୁଁ କହିନି କିଏ ଦେଖ ତ କହିଲା ତୁମେ ଭୁଲ କି ଦେଖ ତ ସେଟା କିସ ହଉଛୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭୁଲ କି ଦେଖିନି ମତେ ଆଙ୍କେ ମାନେ 37-38 ବର୍ଷ ହେଲା ନା 8ଟା ଛୁଆର ବାପ ଆଉ ଅଛି ନା ମୋର ମୁଁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିଭି କି ଚାହିଁନି ମୁଁ କହିନି ଦେଖି କିସ ଏଟା ହଉଛୁ ସତ ଭାଇ ଧରିବୁ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଆଉ ଅଛିନି କି କହ ଆଗରୁ ପଛରୁ ବାହାରି ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲୁଣି ହଁ କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼ିଥିଲା ନା ଇଏ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଦେଇ ଜାଣ ଟିକେ ଧରିବୁ ପଡ଼ିକିନି ଜାଣ ମାନେ ଏରକ ଧରିକିନା ମାନେ ମଲା ଶାଗଟା ଶୁଇକି ନା ତ ଖାଲି ଠମ୍ପେ ପୁଛି ନିଲ ପାପାରେ ଏଟା ବିଷାକ୍ତ ତେଲ ଠମ୍ପେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାପ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଏଟା ଦାମ ବହୁତ ହେଇଥିବ ଜାଣ ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ ସେଟା ଯିଏ ତାର ମାରିବ ସେ ତେଲ ସିଏ ମରିବ ସେଟାରେ ଆମର କିଛି ଯାଇଛି ନାହିଁ ମୋର ତ ଭାଇ ମାରିବାର ଆଉ ସେ ବୟସ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯାତ୍ରା ଭାଇ ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ତୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ଛୋଟିଆ ଡାଙ୍ଗଟା ଯେ କଳା ଡାଙ୍ଗଟା এইটা যে ধরিছু এটা ধীরে কইলা বেলকু জোরে শুবুছু এটা কি যন্ত্র হবে আচ্ছা আচ্ছা এই যন্ত্র মানে গোটে যন্ত্র কলা তারপরে এই যন্ত্র উপরে মনে রাখি যাইছি ছাড় এই যন্ত্রটাকে আমি কହୁଛୁ নালি আব হারি দেলা অটকি যাଉଛି কি প্রবলেম হইতিলা হ্যাঁ কহ এটা কি যন্ত্র কইলু এই যন্ত্রটাকে আমি কହୁଛୁ মাইক্রোফোন কইলু মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন ছাড় তাকে আমি শুদ্ধ ওড়িয়ারে কହୁଛୁ ডাকবাজি যন্ত্র ও ছাড়া এটা মাইক্রোফোন হোক কি ঘইতার ফোন হোক ডাকি কি বাজি ভারি যাও কি ভিতরে বি রহি যাও এই যন্ত্রটা মতে বেড়ে দে তো তু যন্ত্র কোদিন ধরিଛୁ না যে প্রথম তোর পাই ধরিব না যাত্রা মাই তোতে মু মিজ কইমিনি মু চুয়াটি পাগরু কেড়ে কেড়ে যন্ত্র মুটিকি ধরিছি এটা কি যন্ত্র আচ্ছা আচ্ছা তেমন কেটে কেটে যন্ত্র ধরছি হো হাত দেখা ধর কোন বে কোনি কেড়ে কেটে যন্ত্র ধরছি কিন্তু এটা প্রথম তোর পাই ধরি বাট সেপট নে বাট এপট ধর
ଯାତ୍ରା ବାଲା ବଡ ଭେଦ ଅଛି ଜାଣ ଏତଳେ ଜାଣିକି ମୁଣ୍ଡିଟାକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି ଘଣ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ କରିଦେଇଛି ବୋଲା ଇଏ ତ ଶଳା ସାତାଳ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ଆଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଏ କିସ କରୁଛୁ ମୁଁ ବି ମତେ ବି ନିଶା ହେଇଛି ମୁଁ ବି ରାତି 12ଟା ପରେ ବି ଗାଣ୍ଡି କାଟା ମୁଣ୍ଡି କାଟା ଠୁରି ପାରୁନି ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିନି କାଢୁ ହବ ମୁଣ୍ଡି ତଳେ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ବେଟା ମୋର ମାଇପ ହଉଛି ବେତାର କିସ ହେଲା ଏଟା ଯେ ମୋର ମାଇପ ହଉଛି ଯେ ତୁମର ମର୍ଦନୁକ ଶୁଣୁଛ ମାନେ କି ତମେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନୁ ମତେ ମାରିବ ନା କି ତବେ ମୁଁ ମୁରି ଯିମି ଯୁଦ୍ଧ ନା ଯିବା ନା କି ତବେ ଓ ଟୁଙ୍ଗରେ ରୁହ ତମ ଗୁଡ ଧରିଛି ମୋର ମାଇପ ହଉଛି କି ମାଇପ ଓ ଟୁଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି मावशी जुता गो मड़की बोलू कि मैं मावशी गुया गुया गंधौचु होचु आजी जंत्रटा केने रको किस करूचु गुया गुया गंधौचु किस करिचु बे मावशी जांजी गुड़ धुइए जानो मरि जिमी बेटा 2-3 दिन बेटा 2-3 दिन का गुहना कि जबे मो कि जो बुझी पारनु जानो बड़ बा टुंगरी तू नुगार होगी छु कि बे हैं बा जदी टुंगरी नुगार जदी होगी छु पुजगवा जाए टुंगरी पुजगु पळे एडा पाउ नाही टावर पुजगवा बा नुगार जदी होगी छु जागी चुंचे गुया मुया जानाडा यात्रा चलनी मलन जो पराय जानु कुरकुर डाकना मारी देनी मनो रागो आसी गलानी जंत्र उपरी काकुड़िया राइस कर दे दियो केउंझर पळे चल की होउची रे ना एटा टिका किसा को तो भाई असुविधा किसा को ना एटा रे जियो टिके टावर प्रॉब्लम ना जे मोबाइल धरुनु एटा को किए पचारे एटा तो पर एटा तारो द्वारा कनेक्शन सेटा तो टावर अरे छाड़ो छाड़ो जावा को तो है जे भाई एटा जात्री को टूटी सेनो किछि राजीवार नहीं आला भाई मशीन को दा हमें कि जो घरु गिनी के आउछ ना एटा एटा जे बडे कथा कहू बे टुमरी तू जदी नुगार हुजी जु जाई कि चुची जानो गुया मुया ए किया ना केने मुंडो मोर पूरा बरम ही गला नी जानो मार देमी पूरा पिजा रे कि ना तो कुरकुर डाकिबा का छोड़ देमी जानो कुरकुर डाक दिख जमा अरे यात्रा हो जोनी कुरकुर डाक जो या बाप को बे लेट करला परे भी जो है तो जुर जान जाई ना जो बे किस कुरदिल ना कि जावे बे सितो दिन मुनिया ना जो किजो कथा बे मुई बुझी पारनु बे एटा मोर निजर माइपो एटा 14 नंबर माइपो 14 नंबर केते 14 नंबर माइपो माने पड़ा बनिबा पड़ा मनु यात्रा करते चली जो स्कूल जाई निबा मते कि बुझी त मु या मावतर कि जानि परनी शौचर केते को तो हां तो शौचर केते 10 बस 14 अमु कि जो बुझी कि मु तो 14 नंबर माइपो ओ छाड़ तोरी कथा तू राग ना टोटली मोर को कथा टुंगरी की पाइलो एबे जीवा काटी मु जीवार नहीं मोर माइपो होजे दिला माइपो को पाइजे माने मुई मोर माइपर मोटे की करबी कोन बे तुनी तो बहुत कथा तो करछु मो कि जो अबदर कोइनी कि बे मोटे की करबी माने तोर तो यात्रा वाला पर दीटा को तो मोर जो मळे जणु मोटे की जो करबी कली कोइ दोजु मु बाजु पाठ पडी न कि जबे मोटे की माने की जान मोटे की माने मर माइपर हात मोटे की मोगडा एडी जापानी आला मई संताळ बाजार गीत उडे नाचिमी तो मन को तू कहले होबनी जदि प्रकृतर समस्त दर्शक मन चाहिबे जे ना जुड़ आदिवासी नृत्य परिवेषण हो तबे तू बछड़ दे भाई नाचिमी ना पूरा जोर की ना सेरिया तुम चलन तो जदि आपण माने चाहू जदि निश्चित भाबे आपण मन को सम्मुख रे हम पेश कर जो सब आइटम आपण मन को इजु में से संगत छम
तो लौट भी कहते ना